Dali, maligo taog, swimming pool! Naata karon sa Arcadia Resort located at Purok 17, Bayanihan, Wangan, Kalinan, Davao City. So before, for family and friends lang daw ni siya, and nadawat lang ata nila is mga big occasions like weddings and reunions, and recently go-open na nila for public. So pwede na mag-day tour diri sa Arcadia Resort. Entrance fee is 200 for adults, 150 for kids, and cottages nila is 500 pesos only, and no corkage. So ayos kaayo guys. Dako kayo lang pool, so na pool for kids. 2 feet lang na ang katason sa tubig. And no worries sa atong mga kids kay naay naka-standby nga lifeguard. So para safe ang atong mga kids. Naapoy pool para sa mga dagko, 4 feet. So, ayos na kaayo guys. Daghag ma-accommodate diri kasi I think naa sila mga almost 20 cottages diri. Nice kaayo diri guys, kay spacious kaayo. Like, if you could see diri na side, so mo nang entrance na side, and dako kaayo ang parkinganan niya. Pwede nimo i-exclusive ang tibuok resort. Kining venue is for 5,000 pesos. And for exclusive rates, i-PM na lang ang ilang page Arcadia Resort. If maglisod mo og tultol, duol lang siya sa PCT na school, mag-as lang, mangutan na lang asa dapit ang PCT, kay duol ra jud kay ni siya sa PCT na eskwelahan, like atbang lang. Kana lang guys. Thank you for watching. Bye. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dali, kuyog ta maligo og Bye.